बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ट्रेंड्स जो हैं वो आते हैं और गायब हो जाते हैं। आजकल साकिब चद्दड़ और मोमना इकबाल का केस जो है वो ट्रेंडिंग में है। इससे कबल अनमोल पिंकी का केस जो है वो आप देख रहे थे कि सोशल मीडिया जो है वो इस केस से भरा पड़ा था। अब साकिब चद्दड़ जो है ये कौन है, ये कैसे इसके पास इतना माल और दौलत आती है, इसका बैकग्राउंड क्या है और ये केस जो है इस पर जो वजीर आला पंजाब का बयान सामने आया वो कितना सख्त है, वो क्या कह रही हैं। मेरा चूंकि ताल्लुक जो है वो उसी हल्के से है और लाहौर के अंदर भी बैठे बीइंग अ जर्नलिस्ट इस केस पे थोड़ी जो है वो नजर है। तो जो मेरे सामने कुछ हकायक हैं वो आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि साकिब चद्दड़ जो है ये चिन्योट के एक गांव मंगीनी से बिलोंग करता है जो कि तहसील बुआना में आता है। 2009 में जब जिला चिन्योट बनता है तो बुआना को तहसील का दर्जा दे दिया जाता है। एक छोटा सा कस्बा था, चूंकि एक तहसील बनानी थी, जरूरत थी, तो ये रोड पर आता था, इसको जो है वो तहसील का दर्जा दे दिया जाता है। इसमें दो बड़ी कौमें जो है वो आबाद है, एक चद्दड़ और एक जप्पे। आप देख रहे हैं कि जप्पा फैमिली जो है उसमें भी बहुत सारे लोग जो है वो पढ़ लिख कर अच्छे ओहदों पर है और चद्दड़ जो है वो भी काफी उनमें लोग जो है वो पढ़े लिखे और ग्रेड 21-22 की सीटों पर जो है वो सीएसपी करके भी बैठे हैं। यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जो लोग ये कह रहे हैं, मैं जो है वो जो गिल साहब हैं उनका भी, शहबाज गिल साहब, उनका भी लोग भी सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये बड़ा पसमानदा इलाका, ये बड़ा गरीब इलाका है। ये पसमानदा इलाका नहीं है। दरियाए चनाब के बिल्कुल किनारे पर ये गांव वाक़या है और यहाँ पर अच्छी ज़राअत होती है और साथ चंद किलोमीटर के फासले पर बुआना तहसील है। वहाँ पर भी लोगों ने दुकानें, कारोबार कर रखे हैं। तो एक चीज़ ये क्लियर कर दूं कि ये पसमानदा इलाका नहीं है। अब बात आती है साकिब चद्दड़ की। साकिब चद्दड़ जो है ये मेरे ज़राए ये बताते हैं कि ज़ाती तौर पर जो इसकी आबाई विरासत है वो तकरीबन को 1.5 मुरब्बा ज़मीन जो है, 1.5 से 2 मुरब्बे ज़मीन जो है वो इसकी विरासत में से आती है। उसके बाद ये कई बिजनेस करता है, कई इसके स्कैंडल सामने आते हैं, वो सारे स्कैंडल आपके सामने हैं। उन पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा इसका पॉलिटिकल, ये कैसे पॉलिटिक्स में इन होता है। ये पॉलिटिक्स से पहले कुछ स्कैंडल सामने आते हैं, वहां से ये पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। अच्छा, आज से कुछ अर्सा पहले बुआना में मंगीनी गांव में एक डेरा बनता है। उस डेरे की जो धूम है वो उस इलाके में भरपूर होती है कि लोग ये कहते हैं कि एक या तो चदड़ा का डेरा है तो या फिर जाती उमरा का महल है। लोग इस डेरे को जाती उमरा से जो है वो उससे मिला देते हैं कि जो डेरा ते चदड़ा ने बनाया पर कमाल कर देता है। अब उससे पहले क्या गेमें हुई, क्या मामलात हुए, ये डेरा जो है ये साकिब ने बनाया। साकिब के बावजूद जो जमींदार थे, 5-6 मुरब्बे के मालिक शायद उनके वालिद होंगे, लेकिन उससे कबल ये डेरा नहीं बना। साकिब ने आकर ये डेरा बनाया और वहां से उसने अपना जो है सियासत की बुनियाद रखी और उसे शायद पता था कि उसने जो है वो सियासत में आना है। 2021-22 में जो है वो साकिब सियासत में आने की जो है वो बातें करना शुरू करता है। आगे आता है, पीटीआई का जो रुमाल है वो गले में डालता है, इमरान खान के साथ अटैच होता है। इमरान खान के धरने, जलसे, जुलूस, जहां भी मीटिंग मुलाकात होती है साकिब कोशिश करता है कि वहां पर घुसूं। हालांकि उस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी एक्टिव जो उम्मीदवार जो उस वक्त की एमपीए थी, सलीम बीबी परवाना, गुलाम बीबी परवाना की वालदा, वो भी एक्टिव थी, लेकिन साकिब अपना यंग होने का, पैसा ज्यादा होने का फायदा उठाते हुए ज्यादा इमरान खान के जो है वो करीब होने की कोशिश कर रहा था। जब 2024 के इलेक्शन आते हैं, साकिब जो है इसको वहां से इलेक्शन टिकट नहीं मिलता और इतना ये कोई प्रोमिनेंट वहां पर जो है वो कोई शख्सियत भी नहीं थी कि ये इलेक्शन जीत जाएगा। लेकिन मामलात ये होते हैं कि शायद किस्मत भी इस पर मेहरबान थी, वक्त बदलता गया। एक मुख्तार जप्पा साहब है बुहाना से, बड़ी मशहूर शख्सियत है वहाँ की। जप्पा साहब जो है उसको ये कोई रिक्वेस्ट डालते हैं, चद्दड़ फैमिली और ये साकिब, और उसको ये मिला लेते हैं साथ। कुरान भी ये उठाते हैं कि जी अगली बार मैं एमपीए का कैंडिडेट नहीं होऊंगा और मुख्तार जब्बा साहब जो है वो बुआना से मेरी उनको मुकम्मल सपोर्ट हासिल होगी और वो इलेक्शन लड़ेंगे। और साथ ये कहते हैं कि जी मैं अगला इलेक्शन जो है ये इसी हल्के से एमएनए का लड़ूंगा। ये हल्का जो है ये बुआना और चनियोर जो लालियां, दोनों तहसीलों में ये हल्का आता है। और इस वक्त इस हल्के के जो एमएनए हैं ऊपर वो गुलाम मोहम्मद लाली हैं जो लालियां से बिलोंग करते हैं। अच्छा, ये इलेक्शन होता है, इलेक्शन में इनके मद्दे मुकाबिल पीटीआई से सलीम बीबी परवाना और नून लीग से सकलैन सिपरा जो है वो इलेक्शन लड़ते हैं। उनकी भी अच्छी से होती है, लेकिन जब आखिरी वीक में जरा ये बता रहे हैं
کہ آخری ویک میں اس کو کوئی ایسی سپورٹ ملتی ہے, اس کی قسمت چمک اٹھتی ہے کہ یہ چھا جاتا ہے وہاں پر, اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ثاقب چدر جو ہے یہ PP97 کا الیکشن جیت جاتا ہے, اور سلیم بی بی بروانہ کو جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے تھی اور سکلین سپرا جو نون لیگ کے ٹکٹ سے تھے, ان کو دونوں کو شکست ہو جاتی ہے. اس کے اگلے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جیت جو ہے یہ پی ٹی آئی کی جیت ہے, یہ کسی اور جماعت کی جیت نہیں ہے. لیکن ثاقب صاحب جو ہیں یہ ٹرن لیتے ہیں, اور اگلے 2 دنوں بعد یہ وہاں سے گاڑی پکڑتے ہیں, یہاں پہ جاتی عمرہ پڑھتے ہیں, شہباز شریف صاحب سے ملتے ہیں, مریم نواز صاحبہ سے ملتے ہیں, اور یہ نون لیگ میں باقاعدہ طور پر شامل ہو جاتے ہیں. اب یہ تھوڑی سی اس کی پولیٹیکل ہسٹری تھی. اس کے بعد یہ ٹک ٹاک پر بہت زیادہ مشہور ہوتے ہیں. اب ان کا کیس جو ہے یہ مومنہ اقبال والا سامنے آ گیا. اس سے پہلے 2 سکینڈلز میں یہ کافی ہائی لائٹ ہوتے. ایک جو گردہ سکینڈل تھا جس میں ان کے اوپر ایف آئی آر ہوتی ہے, میڈیا میں یہ خود اس چیز کو مان رہے ہیں کہ یہ اس کیس میں ملوث تھے. یہ ساری چیزیں جب ہوتی ہیں تو اس کے بعد یہ کسی طریقے سے بھی اس کیس سے ریلیز ہو جاتے ہیں, اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس کے جب معاملہ ہائی لائٹ ہوتا ہے تو انہوں نے یہ دھندا جو ہے یہ چھوڑ دیا تھا, اور انہوں نے دبئی میں بھی ذرائع بتاتے ہیں کچھ کاروبار کر رکھے ہیں, کوئی میٹ کمپنی رجسٹرڈ کروا رکھی ہے. یہ جو بڑی گاڑیاں ہیں وہ بعد سے امپورٹ کرتے ہیں اور یہاں پر وہ فروخت کرتے ہیں, اس میں سے اچھا پیسہ آتا ہے. یہ ملٹیپل سورسز ذرائع جو ہیں اب اس کی انکم کے بتاتے ہیں. ایگریکلچر انکم جو ہے وہ شاید اتنی اچھی نہیں ہے کہ اس کے سر پہ یہ اتنی لگژری لائف جو ہے یہ گزارا ہے, یا جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ مومنہ اقبال کو اس نے کروڑوں روپے کھلا رہی ہیں, وہ ایگریکلچر لائف سے جو ایگریکلچر انکم تھی اس کی اس سے قطن جو ہے وہ نہیں کھلائے گئے. اچھا, یہ جب گردہ سکینڈل ختم ہوتا ہے اس سے شاید ان کو یہ لگتا ہے کہ اب انف از انف, تو پھر یہ اس سے نکل آتے ہیں اور کاروبار کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ان کا 2021 22 میں ایک اور مسئلہ سامنے آتا ہے کہ بیریا ٹاؤن میں ان کے گھر سے جو کسٹم والے ہیں وہ گاڑیاں نان کسٹم پیڈ کچھ گاڑیاں اٹھاتے ہیں, اور میڈیا پر خبر رپورٹ ہوتی ہے تو ایک گاڑی کے پیچھے جو ہے وہ عمران خان کا پوسٹر اور اس کا جو ہے اس کی تصویر ساتھ ہوتی ہے, تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے رہنما ہے. اس کی خبر جو ہے وہ سٹی 42 پر چلتی ہے, معاملہ ہائی لائٹ ہوتا ہے, جس کے بعد ثاقب چدر صاحب جو ہے یہ بتاتے ہیں ایک پی ٹی آئی کے اس وقت کے ایم پی اے جو تھے وہ موقع پر پہنچتے ہیں. چدر صاحب شاید لاہور میں نہیں تھے, ایم پی اے صاحب جو ہے وہ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں, احمد علی دریشک صاحب ان کا نام ہے. وہ کوشش کرتے ہیں معاملے کو سیٹل کرنے کی, لیکن معاملہ جو ہے وہ سیٹل نہیں ہوتا. کسٹم والے گاڑیاں لے جاتے ہیں. بعد میں صدر صاحب جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ میری جو گاڑیاں تھیں وہ لیگل تھیں, تو میں نے جو ہے وہ گاڑیاں نکلوا لی. اس دوران ذرا یہ بتاتے ہیں کہ ان کی کوئی فیملی کا کوئی ایک بہت بڑا افسر جو تھا وہ بھی کسٹم میں تھا, اس نے کوئی فائدہ کیا. لیکن خیر یہ تو لوگ جو ہے وہ باتیں کرتے رہتے ہیں, لیکن ان کا کہنا ہے کہ جو گاڑیاں میری لیگل تھیں, میرے پاس ڈاکومنٹ تھے, اس وقت گھر پہ نہیں تھے, میں لے آیا اور میں ڈاکومنٹ لے کر آیا اور میں نے اپنی گاڑیاں جو ہے وہ ریلیز کروا لی. یہ 2 چیزیں تو آپ نے دیکھ لی. اب تیسرا واقعہ جو ہے ابھی مومنہ اقبال والا سامنے آیا, اس مومنہ اقبال والے معاملے میں صدر صاحب کہہ رہے ہیں جو مین ان کا کرکس ہے, جو ان کا ایک ویو پوائنٹ ہے جو ان کے وکیل نے بھی بیان کیا ہے, وہ یہ ہے کہ مومنہ اقبال نے ان سے بہت زیادہ جو ہے وہ پیسہ کھا لیا, اور پیسہ کھانے کے بعد جو ہے وہ اب شاید اتنی لفٹ نہیں کروا رہی تھی اور معاملہ جو ہے وہ بگڑنا شروع ہو گیا. جبکہ صدر صاحب کا جو اپنا ویڈیو بیان آیا اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 8 مہینے سے رابطہ نہیں تھا, اور 9ویں مہینے میں دوبارہ کوئی چیزیں ہوئی, مجھے ان کے جو ہونے والے ہسبینڈ ہیں ان کی طرف سے دھمکی ہمیں کال ملتی ہے, میں تھانہ بوانا میں مقدمہ درج کرواتا ہوں, اور بعد میں مومنہ اور ان کی والدہ کی کال آتی ہے, وہ معذرت کرتی ہیں کہ جی یہ طیش میں آ گیا تھا تو آپ اس معاملے کو جانے دیجیے. لیکن اب اس میں 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو مومنہ کو مزید پیسے مانگ رہی تھی, اس نے نہیں دیے تو مومنہ جو ہے وہ ایف آئی اے میں چلی گئی, لیکن یہ انتہائی کمزور جو ہے وہ مثال ہو سکتی ہے. دوسری مثال یہ ہو سکتی ہے کہ مومنہ نے مبینہ طور پر اس سے کچھ پیسے, یہ ایک کامن ٹرینڈ ہے نا کہ لوگ خود لڑکیوں پہ انویسٹ کرتے ہیں, لڑکیاں بھی پیسے کھاتی ہیں, یہ تو ایک کامن معاشرے کا ایک ایشو ہے. تو انہوں نے پیسے اس پہ کوئی لگایا ہوگا. اب یہ شاید ان کو یہ لگ رہا ہوگا کہ مومنہ کی شادی کسی اور سے ہو رہی ہے. یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ وہ تیسری شادی کے خواہشمند تھے صدر صاحب جو ہیں, تو اس طرح کا کوئی ایسا معاملہ ہوا جس پہ آ کر گیم بگڑی ہے, اور صدر صاحب کو سارے معاملات کا ادراک ہو چکا تھا, جس کی یہ انہوں نے پہلے ہی ایف آئی آر کروا دی تھی کسی نامعلوم شخص پر, ایک موبائل نمبر پر, کہ جی مجھے جو ہے وہ جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں.
अब इस सारे मामले के बाद वजीर आला पंजाब ने बड़ा खुल्लम खुला कह दिया है चद्दर के मामले में कि वजीर आला पंजाब जो है वो खवातीन की हरासगी को किसी सूरत भी कबूल नहीं करेंगी। ये मेरी क्लियर वार्निंग है उनके लिए कि जो अपने जाती असर रसूख सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके लोग खवातीन को हरासा करेंगे, उनका इस्तेहसाल करेंगे, उनके उनको जो है वो किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ूंगी। और साथ उन्होंने कहा है कि रियासी इदारों को आइन और कानून के मुताबिक इस केस की शफाफ मेरिट पर जो है वो तफ्तीश करनी चाहिए और जो भी जिम्मेदार है उसको जो है वो उस पर जिम्मेदारी डाली जाए। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि मुस्लिम लीग नून के मेंबर और मुमताज मीडिया शख्सियत, ये उन्होंने चदर साहब को जो है वो मीडिया शख्सियत भी करार दे दिया है कि ये, और साथ कहा है कि उनका जाती मामला है, इदारे तहकीक कर रहे हैं, जो भी तफ्तीश में सामने आएगा वो मेरिट पर होगा। और अगर ये खवातीन को हरासगी की धमकियां सामने आती हैं या कोई दबाव जो है वो सदर साहब की तरफ से डाला गया हुआ तो यकीनन सीएम साहबा कोई भी रियायत नहीं बरतेंगी। अब देखते हैं कि एफआईए का जो मामला है ये कहां तक जाता है और इस केस से क्या निकलता है। क्या चदर साहब जो है वो सच्चे साबित होते हैं, सबूत पेश करने में कामयाब होते हैं कि वो बेकसूर हैं, या मोमना ये साबित करने में कामयाब हो जाती हैं कि उनको यकीनी तौर पर हरासा किया जा रहा है। अब इस केस में एक और बड़ी अहम चीज सामने आई है कि ये कहा जा रहा है कुछ हुकाम की जानिब से कि ये केस ज्यादा देर नहीं चलने वाला। कुछ लोग इस केस को ये कह रहे थे कि ये लंबे अरसे तक चलता रहेगा, इसमें से निकलना मुकलना कुछ नहीं है। लेकिन अब ये भी सामने आ रहा है, कुछ राय बता रहे हैं कि जो हुकाम है जिनके सामने ये केस है वो ये कह रहे हैं कि इस केस को वो जल्द अज जल्द, महीनों में नहीं बल्कि दिनों में निपटाएंगे। अब देखना होगा कि क्या निकलता है और क्या चदर साहब बेकसूर साबित होते हैं या वो इस केस में गुनहगार करार पाए जाते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।